गुजरात के अमरेली जिले के सावरकुंडला में गणेश चतुर्थी का उत्सव इस बार और भी खास रहा। यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा को नोटों से सजाया गया, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस अनोखी और भव्य सजावट को देखने और गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना करने के लिए हजारों भक्त पहुँचे। आयोजकों ने बताया कि इस बार गणेश प्रतिमा को 21 लाख रुपए की नकदी से सजाया गया, जो हर साल अलग अलग थीम के साथ सजाने की परंपरा का हिस्सा है। भक्तों ने इस आयोजन को बेहद भव्य और सुंदर बताया और गणपति बाप्पा के श्रृंगार की जमकर तारीफ की। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आयोजन न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि सामुदायिक एकता को भी दर्शाता है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी का यह उत्सव 27 अगस्त से शुरू हुआ और 10 सितंबर तक चलेगा, जिसमें विसर्जन के साथ उत्सव का समापन होगा। सावरकुंडला में इस तरह के अनोखे आयोजन ने पूरे क्षेत्र में उत्साह और भक्ति का माहौल बना दिया है। 25 लाख सरणी नोटोना दर्शन छे, 50, 100, 500 એવી રીતે ગણપતિ બાપા પાસે પ્રાર્થના જે દર્શન કરવા આવે તે બધાને લખપતિ બનાવજો તેવી બાપા પાસે પ્રાર્થના। ગણપતિ બાપા મોરયા। એક અદ્ભુત રચના આજે ગણપતિ ઉત્સવમાં સાવરકુંડલા શહેરે કરી છે। સદભાવના ગ્રુપ જે પ્રકારની અલગ અલગ થીમ થી ગણપતિ ઉત્સવ સાવરકુંડલામાં કર્યો છે, એમાં આજે એક નવીન કંઈક કર્યું હોય, એક નવું પાસું એમાં ઉમેર્યું હોય એવું દેખાય છે। ગણપતિજીને લખપતિ કર્યા છે એ વાત તો બહુ સાચી છે કે 25 લાખની નકદ નોટ એમ કહી શકાય કે લક્ષ્મીજીના શણગારથી ગણપતિજીને શણગાર્યા છે, પરંતુ એમાં કલ્પના એવી કરી છે કે હે ગણેશજી, અમે તમને લખપતિ બનાવો, તમે અમારા સાવરકુંડલાને કરોડપતિ બનાવો, અમારા સાવરકુંડલાને સુખ અને સમૃદ્ધિ આપો,